हाथी रामूर कंकाळर अंशविशेष को एबे केमिकल प्रोसेसिंग करा जिवो एवं ये संग्रहालय रखिबा पूर्वरु केमिकल प्रोसेसिंग माध्यम रे सबु किछि को स्थायित्व करा जाई किभଳି भाबे तार ट्रीटमेंट करा जिवो एवं परवर्ती समय रे ताकू ये जो रही संरक्षण करा जिवो संरक्षण करा जिबा सहित पर्यटक मान पई प्रदर्शित करा जिवो सेही प्रक्रिया आरंभ होइथिबा बेले ए प्रक्रिया भितरे रामू हाथी जोठी पोता जाइथिला ताकू उद्धार करबा परे ताकू सुधार करा जिबा परे एबे रेंज ऑफिस कोना जाइछि एबे ऑफिस रे एठी केमिकल प्रोसेसिंग तबे रेंज ऑफिस को ये कंकाळ अंश विशेष आनिबार मध्य गोटे कारण रही से कारणटी कौन आम सहित शुभेन्दु मल्लिक अच्छा से ही कहे कहीं एठी अणागला कारण जंगल भितर ही सबु किछि को केमिकल प्रोसेसिंग करा रामू हाथी कंकाळ अंश विशेष अणागला देखो गत राति पर दिन आम जो जाइलु गोटे फाइनाल स्टेज आ गोटे केमिकल ट्रिटमेंट कर आसिलु मैंने साढ़े गोटे दंता पलंक बोली ना देते पलंक बाहर तो सी पशिची से जो करेन्ट तार लगी सोलार करेन्ट ताकू से बाड़ को भांगी दांत लगे चापी देती भांगी आगुरी से भांगे एमतिया एवं तापर जाइकी से जो टाकी में केमिकल थिला से घर जो खपुट बाहर से खपुटा से कौन कर पादरे भी दाबिची सेपट साइड माने डाहाण पटर साइडटा एवं दांतरे भूसी भूसा फल 2% कला गुड़े क्षतिग्रस्त होती तल पर जो दांत गोटे मोलाटी सी भांगी जाइए आज डॉक्टर शिव परिड़ा एगुड़ा सब खोलला बेले स्टाफ जो सब वर्णना कले से आमको खबर मिलला कि देखो से रहा को आउ भयभीत हो जो हाड़ गुड़ा सब खाली खपुटा सीना भितर था ये हाड़ गुड़ा को स्टाफ सब पूरा 2 महला ऊपर को नहीं जाते वाच टावर काले कौन हम कारण से शोचुं तले से शोले कबाड़ को एमती पेलदे से सांगे भांगी ये राग रखी राग तार कौन रामू गोटे बहुत बड़ हाथी था बड़ हाइट वाला हाथी था तो पलंक ताको बल में पार ना जिते सी स्टाफ मैंने कहले 5 आम जी देखीचु रामू ए एरिया अच्छी माने से एरिया सी मारिबो नाही किंतु जिते खोला खोली है आसला से मैंने जानिले साथी मैंने एमती गोटे आइडिया ताकर व्यक्तित्व व्यवहार थी पर्सनालिटी आम धारणा नथिला तो आम देखे से राग कौ वर्षर तार राग ताको सुझा जाकि सी तो जानी सी कौन जानी तो ना ये नट गोटे पड़ी ताकू सी भूषिब दांत भांग चड़की जीव तार खपुरी सी समस्या सुटेला परिश्रम गुड़े कराई स्टाफ मान अकाउंट परिश्रम खर्च भी गुड़े केमिकल जो कराई भल काम कि पुणी आउ अन्न हाड़ भांगिले आम हूँ प्लास्टर पर करदे पार ये भांगी कि मिलाई मैंने धरत खाली खपुरी जोर पकई था पाद पकई चड़की भांगी आगे करते हाथीर स्वभाव को एमती जे मल्ला परे भी ता कंकाळ को ऊपर प्रतिशोध नहीं पारे हाथी मैंने राग रखती आम सब शुणी जानी विशेषज्ञ मान कथबार्ता कितु ये देखिलु प्रथम देखिलु आम क्या सी पाखे बुलाबुली कर नजर पड़ूला आम भाई आउ से डरी काले पशिज बोली अलग रखाला जिते भूसिल आज दांतर दाग पड़लु देखागला तो सी आसी चली चली पलि था सी पलि था ना रात पलि पलि था बुझे सी जानी आम जानू पलंक जानी यहाँ रामूर कंकाल सी मत राग रखी मन रखी राग रखी से राग को मोर सुझा जगह मिलूँ से राग से सुझी मैंने यहाँ गोटे हाथी व्यवहार एमती गोटे घटना कहीं मुझे कहीं कौन पढ़ नी जान हाँ पहले देख डॉक्टर पड़ा सीधा कहते स्टाफ में सीधा कहते कोरिलेट कला बेलू घटना लजिक से प्रथम आविष्कार कले देख जिन एमती घटना घटी जना पड़े देखो सब जिन फास्ट जिन थाए हूँ आउ कौटी कौन होमें जानी कितु ये गोटे जिन देख नुआ समथिंग मैंने गोटे पृथ्वी गोटे नुआ जिन बाहर दर्शक बंधु चिंता करंतु जे हाथी राग रखुची एवं राग रखिबा सहित जो रामू हाथी को जीवंत अवस्था रे पारु नथला से पलंक आज तार कंकाळ ऊपर प्रतिशोध रोचे आमे सर आलोचना करबा टिके सत्य कोन हाथी रो एमती स्वभाव रहे हाथी रो बिहेवियर तो बहुत प्रकार अछि तेणु मे भी एटा हेई पारे कारण सिटी जा स्टाफ माने कहले जे से आसी की से जो ड्रम भीतर आम सब रखी
ତାକୁ ଫୁଟେଇଛି, ସେ ଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଦେନ୍ ମୁଣ୍ଡଟାରେ ଦାନ୍ତ ମାରିଛି, ଥାର୍ଡ ମୋଲାର ଟିଥଟାକୁ କ୍ରାକ୍ କରିଦେଇଛି, ପାଦରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଓଲଟେଇଛି। ହାତୀ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଯାହା ବି ସେ କରନ୍ତି ଆଗ ପାଦ ମାରନ୍ତି, ତାପରେ ତାର ଇଏ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ପକେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ସେନ୍ସ କରିଦେଇଥିବ ଯେଟା ଆରି ବୋଲିକି ବୋଧେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯାହା, ତେଣୁ ତାପରେ ତାକୁ ଦାନ୍ତରେ ଫୁଟେଇଛି, ଆଉ ଫୁଟେଇକି ସେ ମୋଲାର ଟିଥଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଆଉ ମରିଗଲା ପରେ ବି କଙ୍କାଳ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ। ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି, ତାକୁ ପୁରା ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ସେ ଯୋଉ ଆର ହାତୀଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାର ବିହେଭିୟର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନବା ପାଇଁ ଯୋଉ ରାମୁ ହାତୀକୁ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଲଙ୍କ ପାରୁନଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ପଲଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ଯେ ରାମୁ ହାତୀର କଙ୍କାଳ ଏଇଠି ଥୁଆ ଯାଇଛି, ଆଉ ରାମୁ ହାତୀର କଙ୍କାଳ ସହିତ ତାର ଇଏ ଖପୁରୀ, ତାର ମୁଣ୍ଡ, ଇଏ ସବୁ ଥୁଆ ଯାଇଛି, ସେଇ କଙ୍କାଳ ଆଉ ଖପୁରୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ତା ଉପରେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଦେଖେଇବୁ। ଇଏ ରାମୁ ହାତୀ ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଆଦର ଦନ୍ତା ହଉ ବା ମାଖେନା ହଉ, କିଏ ବଡ ତାଠୁ ବଡ ଯିଏ ଥିଲା ସିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଦେଖ ଫାଟି ଯାଇଛି, ଏଇଠି କଣା ହେଇଛି, ପୁରା ଟାଣ ଅଛି, ଏଇଟା ଫାଟି ଯାଇଛି। ମାନେ ତା ମାନେ 35 ବର୍ଷ ତଳ ଘଟଣା, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା, ସେ କେତେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇ ବୁଲୁଥିବ, କେ ଦେଖି ବି ପାରିନଥିଲେ 35 ବର୍ଷ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ୟା ବୟସ ପାଖାପାଖି 40 ବର୍ଷରୁ ବଡ ବୋଲି କୁହାଉଛି। ସେ 12 ବର୍ଷ ଷ୍ଟେଜରେ ଆଡଲ୍ଟ ହେଇଥିବ। ଏପଟେ ଫୁଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଏପଟେ ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ସ୍କଲର, ଏଇଠି ଖାଲ ଅଛି। କେମିତି ତାହେଲେ ହେଟା ହେଲା? ଏଟା ତ ଆମେ କରୁନୁ। ସେମିତି ଯେ କଣାଟା ହେଇଛି ଏପଟେ ସମାନ ଅଛି, ଏଠି କଣା ହେଇଛି, ତାମାନେ ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ରାମକୁ କିଏ ବାଡେଇଥିଲା? ଏଇ ଯୋଉ ମାଡ଼ଟି ଗୋଟିଏ ମାଡ଼ରେ ତାର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ତାପରେ ଯୋଉ ସକ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଉମାଟିକ୍ ସକ୍, ବହୁତ ଲୋକର ଚେଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁକରି ସିଏ ଶାନ୍ତ ପଡିଗଲା, କେବେ କାହାକୁ ଆଟାକ୍ କରି ନାହିଁ। ସିଏ ଗଲା ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ କେବେ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲା। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ମଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଦାନ୍ତଟି, ଏଇଟା ଯୋଉ ଦାନ୍ତ ଫୁଟିଛି, ଏଇଟା ମାନେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ସେ କେମିତି ତାର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଏଇଟା ସବୁ କ୍ରାକ୍ ହେଇଗଲା, ଦାନ୍ତ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଟାକୁ, ସେ ଥିଓରିଟାକୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ଦଉ ମାନେ କହୁଛୁ। ନହେଲେ ସେ ଯୋଉ ସାର୍ ଯେଟା କହିଲେ, ସେ ଗୋଡ ମାରିଛି, ଏଇ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପୁରା କ୍ଲିୟର ପଡିଛି, ସେ ଜାଣିଛି ରାମୁ କଙ୍କାଳ, ତାପରେ ଭୁସିଛି। ନହେଲେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଭୁସି ନଥିଲା, ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଏଇଟା ଭୁସିଛି ଏବଂ କରିଛି। ଯୋଉ ତାପରେ କହୁଥିଲେ ମଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖ ପରିଦର୍ଶନଟା ପଲଙ୍କ ରାମୁ ଏରିଆରେ ସେ ରହୁନଥିଲା, ଜୀବନ୍ତ ବେଳେ ପାଖ ଏଇ ମଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅବସ୍ଥା କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭାରି ସମସ୍ୟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ ପଲଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଚିହ୍ନ, ଯୋଉଠି ଇଏ ହଉଛି ତାର ପାଦ ଚିହ୍ନ, ଆଉ ଏଠି ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାମୁ ହାତୀର ଇଏ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ମୁଣ୍ଡଟି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡର ଇଏ କଙ୍କାଳ, ଇଏ ହଉଛି ତାର ଦାନ୍ତ, ଯୋଉ ତଳ ଦାନ୍ତ ଗୁଡିକ ସବୁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥାରେ ଅଛି ଯେ ହାତୀର ଦେଖେଇବା ଦାନ୍ତ ଅଲଗା, ଖାଇବା ଦାନ୍ତ ଅଲଗା, ଇଏ ହଉଛି ଦେଖେଇବା ଦାନ୍ତ। ଟିକେ ଦେଖେଇବା, ଇଏ ହଉଛି ହାତୀର ଦେଖେଇବା ଦାନ୍ତ, ଏଇଗୁଡିକ ହଉଛି ଖାଇବା ଦାନ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ, ଥରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ହାତୀର ଖାଇବା ଦାନ୍ତ, ଥରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ହାତୀର ଖାଇବା ଦାନ୍ତ, ଆଉ ଏଇଠି ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ପଲଙ୍କ ଆସି ହାତୀର ସେଇ କଙ୍କାଳ ଉପରେ ବଦଲା, ଉପରେ ବଦଲା ନବା ପାଇଁ ଆସିବା ସହିତ ବଦଲା ନେଇଛି, ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଖାଇବା ଦାନ୍ତ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ଖାଇବା ଦାନ୍ତ ଗୁଡିକୁ ଝଡେଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ହାତୀର ରାଗ ବଦଲା ନବାର କେତେ ମାନସିକତା, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଧରି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରେ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଧରି ସେ ଘଟଣାକୁ ମନ ବି ରଖିପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅନନ୍ତଙ୍କ ସହ ଚନ୍ଦନ ପାଇକ ରାୟ।